Ay, may bago na naman akong package. Tignan nyo, guys. Huy! Grabe! Ayan, ang dami nito. Guys, makikita nyo to sa aking live. Mura to sa live, guys. Grabe. Ayan, ilalive ko siya. Pero tignan natin kung ano-ano tong mga to. Hala! Ayan. Tignan natin. Ang dami. Ang dami, grabe. Wow! Parang isang bundle ata to. Ilang piraso kaya to? Hala! Siyempre, tignan natin yan. Wow! Ay, jacket! Oh, tignan nyo naman. Jacket. Hoodie jacket. Hoodie jacket, kulay black. And then, oh wow. Kulay white. Ay, pink pala, pink. Kulay pink. O, diba? Hoodie jacket yan, o. Tapos, ito pa. Navy blue pala yung isa. Ito, kulay black. Wow, malaki. O, tignan nyo naman yung ano, guys, o. Tada! O, diba? Ito pa. Oh, wow. Ay! Ito pa. Grabe na itech. Oh. Light blue? Light blue ba to? No, light blue. Light blue. And ito pa. Ito yung gusto ko. Sage green. Green. Green siya, green. Ayan, oh. Ang dami. O, tignan yung tatak, ay ano niya, yung nakaprint. Hala, ang dami. Oh, ito yung dark gray, dark gray. Oh, wow. Dark gray. Dark gray. The last one. Kulay green. Wow. Grabe na. Ang mura lang kamo nito, guys. Ayan, 153 pesos ata. 153. Hala. Guys, nasa showcase ko to. Alam nyo ba, pag suot-suot nyo to, magiging kamukha nyo si Carlos Yulo. O, diba? Ay, magkaka-girlfriend kayo ng katulad ni Chloe. Pag suot nyo to.